शुभ संध्या पिलामने मु तुमको एसएस ट्यूटोरियल फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल वीडियो रे समस्त को स्वागत करूची। पिलामने आज आमे दशम श्रेणी रो जीव विज्ञान बहिर प्रथम पाठ पोषण न्यूट्रिशन पढ़िया। जीव विज्ञान दशम श्रेणी पाठ पोषण अथवा न्यूट्रिशन। हेले पिला माने तमे समस्ते जानिछ कौन जानिछ आमको किछि भी काम करिबा पई कौन दरकार थाए शक्ति दरकार थाए। सेटा हमको कोठो मिली थाए आमे जो खाद्य खाउ थाउ सेटू हमको कौन मिली थाए शक्ति मिली थाए। जो हिसाब रे आमे सेटा को खाद्य को ग्रहण करू सेटा होची पोषण बा ताकू कौन कहा जाए न्यूट्रिशन कहा जाए। पिला माने आमे समस्ते जानिछे कौन जीव शरीर गठन बुद्धि शक्ति आहरण एवं विभिन्न जीवन प्रक्रिया पाई कौन दरकार एकांत खाद्य हमको आवश्यक थाए। खाद्य खाद्य मुख्यतः 6 प्रकार केते प्रकार खाद्य रही थाए मुख्यतः 6 प्रकार थाए। से सब कौन है कहल पिले एटा तो तुम छोट बेलू पढ़ी आसी कह। प्रथम है श्वेत सार द्वितीय पुष्टि सार तृतीय स्नेह सार चतुर्थ खनिज लवण विटामिन और जल है। यहाँ हूँ खाद्यर मुख्यतः 6 प्रकार। जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुति करती से कौन कह जाए स्वभोजी कह जाए। कौन कह जाए स्वभोजी माने से माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथांती। कहला पिले तार उदाहरण देल जेमिति समस्त सबुज उद्भिद नीलहरित शैवाल रसाय श्लेषण बैक्टेरिया निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथांती। आउ जो माने अन्य उपरे जो माने खाद्य पाई अन्य जीव बा उद्भिद उपरे निर्भर करती से मानकु कौन कहा जाए परभोजी कहा जाए। कौन कहा जाए परभोजी से मानकु कौन पाई परभोजी कहा जाए से माने कौन पाई निजे खाद्य निजे से माने निज खाद्य निजे करि पारंती नहीं से खाद्य से माने अन्य उपरे निर्भर करती से माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नहीं से माने कौन करती अन्य उपरे निर्भर करती सेथिपाई से मानकु कौन कहा जाए परभोजी कहा जाए। पिला पिला माने अन्य उपरे निर्भर करि बंचुतिबा जीव मानक पोषण प्रणाली मुख्यतः केते प्रकार 4 प्रकार। पानी सम पोषण मृतोपजीवीय पोषण परजीवीय पोषण और सहजीवीय पोषण। यही सब जहाँ भी आम ए पढ़ुचु यहाँ सब आम पाठरे देइछि आमे ताकू आगो को पढ़िबा। एटा मु तुमको कौन जो शॉर्टकट रे माने बहिर समरीटा को कहि दउछि तापर आमे पाठ आड़ को गति करबा। ले एबे देखो पिला माने उद्भिद मानकर हरिनल बक द्वारा इलाकोषित होई कण अंगारक काम्लर संयोग श्वेतसार जातीय खाद्य तैयारी हेउतिबा प्रक्रिया को आलोक श्लेषण कहा जाए। हेले पिला माने तमे जानिछ से जो खाद्य तैयारी करूछंती किए से आम सबुज उद्भिद माने से जो खाद्य जो तैयारी करूछंती सेही प्रक्रिया को कौन कहा जाए आलोक श्लेषणीय कहा जाए। से मानकु कौन कहा जाए आलोक श्लेषणीय कौन कहा जाए पिला माने आलोक श्लेषणीय। एटा मन रखिथे आसे परीक्षा रे आलोक श्लेषणीय काहाकू कहा जाए ताहेल तुम कौन लिखिथबो तुम लिखिबो उद्भिद मानकरे हरित लवक द्वारा आलोक शोषित हुई जल और अंगार काम्ल संयोग श्वेतसार जातीय खाद्य तैयारी हेउथिबा प्रक्रिया को आलोक श्लेषण कहा जाए। आलोक श्लेषण रे
मुख्यतः दुईटी प्रक्रिया रही। एटा आलोक श्लेषण प्रक्रिया केतेटी एटार प्रक्रिया रही। आलोक श्लेषण रे मुख्यतः दुईटी प्रक्रिया रही। गोटे हूँ आलोक प्रक्रिया और द्वितीय हूँ अंधकार प्रक्रिया। आलोक प्रक्रिया रे कौन हुए? आलोक प्रक्रिया रे क्लोरोफिल द्वारा आलोक शोषित हुई आलोक कौन हुए? आलोक शोषित हुई रासायनिक शक्ति रे परिणत हुए। सेटा को शक्ति रे परिणत हुए? रासायनिक शक्ति रे। यही प्रक्रिया रे जलर विघटन घटी अम्लजान निर्गत हुए। यही प्रक्रिया रे कौन हुए? जल जो विघटन घटे माने सेटा भाग हो जाए से ताकू कौन कहती? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। आ सेटारे घटी अम्लजान निर्गत हुए। अंधकार प्रक्रिया रे आलोक श्लेषण शक्ति व्यवहृत हुई अंगारकाम्ल अणुरु शर्करा जातीय खाद्य तैयारी हुए। अंधकार प्रक्रिया रे कौन हुए? आलोक श्लेषण जो शक्ति व्यवहृत हुए सेटा कोठु आसी थाए? आम आलोक श्लेषण जो अंधकार रे जो प्रक्रिया रे जो आलोक श्लेषण शक्ति व्यवहृत होता है सेटा कोठु आसी थाए? सेटा आम सकाळ जो थाए आलोक प्रक्रिया रु आसी थाए। सेई शक्ति कौन होता है? सेई शक्ति व्यवहृत हुई अंगारकाम्ल अणुरु शर्करा जातीय खाद्य तैयारी हुए। तापर एटा होची आम मनुष्यर पोषण। सेटा आमे कौन जो गछ सबूर आमे पोषण पढ़िला। एबे एटा होची आमे मनीषर कौन अच्छी मनीष केमिति पोषण करे, केमिति खाद्य खाए ग्रहण करे सेटा आम सबू एठिरे देइछि। मनीषर पाकनळीर आरंभ पाटी ओ शेष मलद्वार रे होइथाए। यार लंब प्राय 6 ରୁ 9 मीटर। ताहेले कौन होइथाए? आम मनीषर जो शरीर अच्छी सेटा कोठु आरंभ होइथाए? सेटा आरंभ होइथाए आमर पाटीरू। जो भी खाद्य आमे खाऊ सेटा कोठु पाकनळी स्टार्ट हुए सेटा पाटीरू। शेष कोठिरे हुए? मलद्वार रे होइथाए। यार जो आम मनीषर जो पाकनळी अच्छी सेटार मीटर केते? 6 ରୁ 9 मीटर। पाकनळीर विभिन्न अंश कौन कौन कहला पिले? मुख, गह्वर, ग्रसनी, निगल, पाकस्थली, क्षुद्रांत्र, बृहत्तंत और मलाशय। जटिल खाद्य मुख, गह्वर, पाकस्थली और क्षुद्रांतरे एंजाइम सहायतारे सरलीकृत जीर्ण होइथाए। सरलीकृत खाद्य अवशोषण मुख्यतः क्षुद्रांतरे होइथाए। जल और केतेक इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण बृहत्तंत्र रे होइथाए। प्रक्रिया रे सहायता करुवा विभिन्न एंजाइम और पाचक रस अग्नाशय पाकस्थली और लाल ग्रंथिरु क्षरित होइथाए। यही सब आम कौन आम मनीषर पोषण केमिति होइथाए एटा सब आमर देइछि। तापरे आमे सेटा ता स्टेप बाय स्टेप पढ़िबा केमिति हुए कोठी कौन हुए। ये जो आमे जो खाद्य खाऊ से गछ जो भी आमे खाद्य खाऊ सेटा कौन थाए? कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे थाए। कौन थाए? जटिल अवस्था रे थाए। सेई जटिल अवस्था को सर्वप्रथमे कौन करा हुए माने छोट छोट पीस करा हुए। आ सेटा आम स्टार्टिंग कोठु हुए? कोठु स्टार्ट हुए? सेटा आम मुहर स्टार्ट होता है। मुख गह्वर मुहरु जो आम पाटी रु आरंभ होता है। मुख गह्वर तापर एटा तापर धीरे धीरे ही सेटा कौन हुए? से जो खाद्य जाइए सेटा सरल नरम हेकि सेटा कौन होता है? आम आग को बढ़ी थाए से पाकस्थली आड़ को गति करे। तापरे से पाकस्थली रे कौन हुए? किछि किछि आहुरी क्षुद्रतम होता है। तापरे सेमिति करी सब जो एंजाइम द्वारा कौन होता है? जीर्ण होता है। तापरे एमिति जो जो जीर्ण होला परे बाकी जहाँ बची जाए सेटा कोठु जाए? सेटा जाए आम लार्ज इंटेस्टाइन को। सेमिति टू लार्ज इंटेस्टाइन बृहत्तंत
तापर एमती करी सेटा कौन हुए जो जोटा आमको दरकार हुए सेटा आम सेठी रही जाए माने शोषण अवशोषण होइकी रही जाए आ बाकी सबू कोठी को पलाए मल द्वार आटा बाहर को बाहरी जाए। यही सब प्रक्रिया रे जो एंजाइम सब काम करती से आम खाद्य को कौन करती चिन्ह करिवारे जे साहाଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ ପାକଚକ ରସ ଅଗ୍ନାଶୟ ପାକସ୍ଥଳୀ ଓ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଏଇ ସବୁ କୋଉଠୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ପାଚକ ରସ ଅଗ୍ନାଶୟ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଏସବୁରୁ ସେମାନେ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ ବା ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଏବେ ଆମ ସମରି ପଢ଼ିଦେଲା ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ହେଲେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ମିଳେ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଶକ୍ତି ଆମକୁ କୋଉଠୁ ମିଳେ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳେ କୋଉଠୁ ମିଳେ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ସେଠୁ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ କି ନାହିଁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମ କୋଷ ଟିସୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ କ'ଣ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ମରାମତି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ଆମ ଏଇ ମରାମତି ଏଇସବୁ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମରାମତି ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଶକ୍ତି ଏଇସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଚାହିଦା ଆମକୁ କିଏ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହକୁ କେଉଁ ଦ୍ୱାରାରେ ହୁଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପୋଷଣ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଏଇଟା ସବୁ କେଉଁ ଜରିଆରେ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ଆମ ପୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଯେଉଁ ଜରିଆରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୋଷଣ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜରିଆରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ସେଇଟାକୁ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମ ଗଛ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ସେଇ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପରିବେଶରୁ ଆମ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁ ଜରିଆକୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରାଣୀ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଅଛୁ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନା ଆମେ ଆମ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରୁନା ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ଉପରେ କରୁ ନିର୍ଭର କାହା ଉପରେ କରୁ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ ସେଇ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ କି ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥାଉ। ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଗଚ୍ଛିତ ପଦାର୍ଥ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଛୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କାହା ଉପରେ ଗଚ୍ଛିତ ପଦାର୍ଥକୁ ଗଛର ପଦାର୍ଥ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କେମିତି ଥାଏ ସାଧାରଣ
जो भी खाद्य खाइले आम कौन थाए देखिबो पिलामाने सेटा पूरा जटिल अवस्था थाए सेटाକୁ कौन कहती कम्प्लेक्स फॉर्म रे किंतु आम जेते शरीर जो अंग प्रत्यंग अच्छी सेठारे कौन से जटिल खाद्य कौन से जगार उपलब्ध हो ना सेटा कौन सरल उपादान हुए प्रथम सर्वप्रथमे कौन जटिल जो खाद्य रही था से जटिल खाद्य कौन हुए जटिल खाद्य जो थाए सेटा कौन हुए सरल उपादान रे परिणत हुई सबु अंग प्रत्यंग रे उपलब्ध होता है जो खाद्यर सरल दहन हुए सेटा को प्रोसेस कहती सेटा फास्ट ला दहन प्रोसेस एटा ऑक्सीडेशन कहती घटी शक्ति मोचित होता है शक्ति मोचित होता है शक्ति मोचन एक तथाकथित ध्वंसात्मक प्रक्रिया ये जो शक्ति होता है सेटा कौन डिस्ट्रक्टिव प्रक्रिया बा ध्वंसात्मक प्रक्रिया यहाँ कौन यहाँ गोटे कैटाबोलिज्म गोटे उदाहरण ऑक्सीडेशन डिस्ट्रक्टिव प्रक्रिया आमर जो खाद्य सरल केमिति होता है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ध्वंसात्मक प्रक्रिया जरिया यहाँ कौन आम खाद्य दहन होता है सरल जो जटिल खाद्य थाए सेटा सरल अवस्था को पहुंची थाए जीव को सक्रिय और जीवंत रखिबारे एहार महत्वपूर्ण भूमिका सेहीपरि खाद्यरू शरीर गठन आदि पाई आवश्यक उपादान सृष्टि हेबा एक गठनमूलक प्रक्रिया ये जो आम जीव को सक्रिय और जीवंत रखिबारे कहार एक महत्वपूर्ण भूमिका कोड़ा ये जो दहन ध्वंसात्मक प्रक्रिया ये सब सेहीपरि खाद्यरू शरीर गठन आदि पाई आवश्यक उपादान सृष्टि हेबा एक गठनमूलक प्रक्रिया एटा तो होची आम कौन ध्वंसात्मक प्रक्रिया हेले जो आम शरीर गठन होची शरीर जो गठन होची सेटा कौन शरीर गठन एक गठनमूलक प्रक्रिया बा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एटा शरीर माने छोट छोट मिसिकी सेटा जो गोटे बड़ होइकी गोटे तैयारी होची शरीर गठन हो पारुची सेटा कौन कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बा गठनमूलक प्रक्रिया यहाँ चय एनाबोलिज्म कहा जाए चय अपचय समाहारी होची चयापचय बा मेटाबोलिज्म ये जो मेटाबोलिज्म एटा कौन चयापचय को कौन कहा जाए मेटाबोलिज्म कहा जाए यह जीव शरीर रे सबु बेले चली थाए यही मेटाबोलिज्म ये चयापचय जो सब प्रोसेस अच्छी एटा सबु बेले आम शरीर रे चली थाए एथिरु स्पष्ट हुए जे बंधु रहिबा पाई जीवन रे जीवर खाद्य आवश्यक होता है एथि आम बंची रहिबा पाई आमको कौन बंची रहिबा पाई कौन दरकार थाए बंची रहिबा पाई आमको खाद्य आवश्यक होता है आमे बंची पारिबा केमिति जो खाद्य खाइकी सेथिपाई सृष्टि तमें तो प्रथम जो समरी कही से समय भी मुझे कि आम जो खाद्य केते प्रकार रे विभक्त अच्छी 6 प्रकार रे सेटा सब आमे पिलामाने आमे जानिले कि आमको खाद्य कौन पाई दरकार आमे शक्ति संग्रह करने आमको खाद्य दरकार आम सब कार्य रासायनिक गठन कार्य सबू कौन दरकार खाद्य दरकार कौन से गोटे खाद्य रे कौन आम सब हो जाए सब शरीर गठित हो जाए ना आमको अलग अलग प्रकार खाद्य दरकार माने सेतिबाई कौन खाद्य जो प्रकार भेद होती 6 प्रकार रे विभक्त करा जायछि से सब होची प्रथम है कार्बोहाइड्रेट बा श्वेत सार कह जाए से कार्बोहाइड्रेट सेकेंड है आमर कौन पुष्टि सार बा प्रोटीन तापरे फैट है स्नेह सार बा लिपिड तापरे विटामिन मिनेराल बा धातु सार तापरे जल ये आमर खाद्य 6 प्रकार रे विभक्त होइछि
आमको कौन आमको विभिन्न प्रकारर माने सार पुष्टि सार धातु सार स्नेह सार आम शरीर गठन पाई यही सबू अन्य अन्य प्रकारर धातु सार सबू दरकार पड़ी था पुष्टि सार ये सबू दरकार पड़ी था से आमे कौन विभिन्न प्रकारर खाद्य खाई था से विभिन्न प्रकारर खाद्य कौन आमको विभिन्न विभिन्न मिलता आमको कौन विभिन्न विभिन्न शक्ति मिलता है कहार कौन अच्छी आम आग को देखा एवं फास्ट पढ़ा आम श्वेत सार बा कार्बोहाइड्रेट पिला माने तुम्हें तो सबुदिन कौन खाऊब ब्रेड बिस्किट रोटी ये सब खाऊब ना से सब कौटू आसता है से सब कौन दिए आमको कार्बोहाइड्रेट बा सेटा को कौन कहुए कार्बोहाइड्रेट बा श्वेत सार से सब कौन दिए कार्बोहाइड्रेट बा श्वेत सार दिए शर्करा एवं मंड आमे खाऊथिबा खाद्यर प्रधान श्वेत सार आलू भात रुटी प्रचुर परिमाण रे मंड थाए चीनी गुड़ आदि रे सुक्रोज और फलरस पनीपरिबार ग्लुकोज जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण रे थाए श्वेतसार रु आमे शक्ति आहरण करिथाउ ग्लुकोज रे रहिछि कार्बन उद्जान एवं अम्लजान कोशीय शोषण सेलुलर रेस्पिरेशन बेले ग्लुकोज रो कारण फल अंगारक आम्ल और एक जल सृष्टि हेबा सह शक्ति निर्गत होइथाय 1 ग्राम श्वेतसार रु प्राय 16 किलोजूल शक्ति निर्गत होइथाय हेले पिला माने श्वेतसार एटा कोन श्वेतसार वा शर्करा शर्करा एवं आमे जो खाऊचु कौन शर्करा बा सुगर एवं मंड बा स्टार्च जो खाद्यर प्रधान यहाँ हूँ श्वेतसार जमीती कि श्वेतसार कौटू मिले आलू भात रुटी ये सब कौन था प्रचुर मात्रा रे स्टार्च थाए सेटा कौन से कौन था चीनी गुड़ आदि थाए सुक्रोज और फलरस पनीपरिबार ग्लुकोज जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण थाए ए सुक्रोज ग्लुकोज ये सब कौटू थाए से माने पनीपरिबार फलरस से आम जो खाद्य खाओ से सागे सागे आमको शक्ति मिल जाए देखियो पीले तमें जमीती किसी खाद्य खाईदेले कौन हुए आमको एनर्जी मिल जाए माने आम जो बहुत थकी जाइथिबा खाद्य खाईदबा ताहले आमको कौन मिल एनर्जी मिल तापरे श्वेतसार रु आमे सहज शक्ति आहरण करिथाउ ए श्वेतसार रु आमे कौन सहजरे एटा हूँ गोटे सहजरे शक्ति आहरण करने को देखिए श्वेतसार ग्लुकोज रही कार्बन एटा उद्जान और अम्लजान ए ग्लुकोज CHO रही थाए कोशीय शोषण बा सेलुलर रेस्पिरेशन समय कौन ग्लुकोज कारण फल अंगारक आम्ल और एक जल सृष्टि हेबा सह शक्ति निर्गत होइथाय कौन जो सेलुलर रेस्पिरेशन समय कौन हुए ग्लुकोज जो आम रेस्पिरेशन रे कौन हुए ग्लुकोज रो ब्रेकडाउन हुए शोषण हुए शोषण बा रेस्पिरेशन से समय ग्लुकोज कौन हुए सेटा भांगी जाए से समय कौन जल हेबा सह शक्ति निर्गत होता है कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारक आम्ल और जल सृष्टि हुए कहा साहाय्य ये श्वेतसार आम कौन हुए सेलुलर रेस्पिरेशन रे से कौन करे साहाय्य करिथाय से समय बहुत जल्दी आमको कौन देता है शक्ति देता है 1 ग्राम श्वेतसार रु प्राय 16 किलोजूल शक्ति निर्गत होता है 1 ग्राम कौन 1 ग्राम श्वेतसार रु आमको केते शक्ति मिलता है कौन 16 किलोजूल तापर आम देखा यहाँ आम पढ़ा सार पुष्टि सार पढ़ा पुष्टि सार मुख्यतः खाद्य को कौटा
ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଧଳା ଧଂସ, ଛେନା ଓ କ୍ଷୀର ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ସୋୟାବିନ୍ ଆଦିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ପୁଷ୍ଟିସାର, ପ୍ରୋଟିନ୍। ଏଠୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଏଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ? ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଉଦାହରଣ ଲେଖ। ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ନୂତନ କୋଷ ତନ୍ତ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ନୂତନ କୋଷ ଗଠନ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ? ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରୋଟିନ୍ ବନିଥାଏ। ତେଣୁ ପରିପାକ ହେଲେ ଏହା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ହେଇକି ସେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ କୋଷରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇଟାକୁ ଗଠନ କରିଥାଏ, ନୂତନ ଗଠନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସ୍ନେହସାର। ସ୍ନେହସାରର ମୁଖ୍ୟତଃ କିଏ? ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାରେ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଓ ତେଲ, ଘିଅରେ ସ୍ନେହସାର, ଚର୍ବି, ଲିପିଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। ଏଇ ସବୁ କ'ଣ ସ୍ନେହସାର କାହା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ? ଏଇ ଆମ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ତିଆରିରେ ଲିପିଡ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି। ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର ଚର୍ବି ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର କାରଣ ହୁଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏଇ ଆମ ସ୍ନେହସାର କ'ଣ କରିଥାଏ? ସ୍ନେହସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ଏଇଟା। ତାପରେ ଶରୀରର ସ୍ନେହସାର କ'ଣ କୋଉ ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ଚର୍ବି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ବା ଆମକୁ କୋଉଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଚାପ ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ତାପ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ଆମ ଯେଉଁ ଚର୍ବି ଥାଏ ସେଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ? ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିଥାଏ। ଶରୀରକୁ କ'ଣ ରଖିଥାଏ? ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଧାତୁସାର। ଏଇ ଧାତୁସାରଟା କ'ଣ? ଧାତୁସାର ବି ଯେମିତି କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡିନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସୋଡିୟମ, ପୋଟାସିୟମ ଏସବୁ କ'ଣ ଧାତୁସାର। ଧାତୁସାରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଯେମିତିକି ଦାନ୍ତ, ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ? ଧାତୁସାର। କ୍ୟାଲସିୟମ କୋଉଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ? କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଇରନ୍, ଲୋହିତ ରକ୍ତ, ହାଡ଼ ଗଠନ ପାଇଁ ଶରୀରର ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଦାନ୍ତ ଆଉ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ କୋଉ ଧାତୁସାର ଦରକାର? କ୍ୟାଲସିୟମ। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ କୋଉ ଦରକାର ଥିବା? ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗଠନ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଲୌହ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆମ କ'ଣ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁସାରର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଆୟନିକ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବା ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ଯେଉଁ ଆମ ଦେହରେ ଚଳିଥାଏ ସେଇଟାକୁ ବି ଏ ଧାତୁସାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ ତାର ପ୍ରଥମ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରେ? ଆମର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭିଟାମିନ୍। ଭିଟାମିନ୍ ତମେ ଜାଣିଛ ଭିଟାମିନ୍ ତ ସବୁ କୋଉଠୁ ମିଳିଲେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି? ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି, ସି, କେ, ଇ, ଭିଟାମିନ୍ B1, B2 କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଭିଟାମିନ୍ B କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ତ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ସେଇଟା ଆମକୁ କୋଉଠୁ ମାନେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଥାଏ। କୋଉ ଭିଟାମିନ୍ କହିଲ ପିଲେ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ବି ଆମ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ହେଇଥାଏ ସବୁ କାହା ହୋଇଥାଏ? ସେ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ କ'ଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭିଟାମିନ୍ ବୋଟଲ ନେଇକି ଖାଆନ୍ତି ନା ଭିଟାମିନ୍ସ ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖିବ ଯାହାର ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହେଇଥାଏ ସେମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଖାଆନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି? ଭିଟାମିନ୍ ଆମ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମକୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଜଳର ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଆଦିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ କୋଉଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଶାଗ ପନିପରିବା ଦେଖ ଏଇଟା ଭିଟାମିନ୍ କୋଉଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଗାଜରରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ଭିଟାମିନ୍ ବି କୋଉଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଏଇଟା ଭିଟାମିନ୍ ବି କୋଉଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଦେଖ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କୋଉଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ କେ କୋଉଠୁ? ଭିଟାମିନ୍ ସି କୋଉଠୁ ମିଳିଥାଏ? ଏଇସବୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତା ତଳରେ ଯେଉଁ ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣିକ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଚର୍ବି ବା ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାଣିକ ଚର୍ବି ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲରୁ ବି ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ ସେଇଟା କ'ଣ କୋଉଠୁ ବି ତେଲରୁ ବି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜଳ। ତମେ ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଜଳ କ'ଣ ଥାଏ? ଆମ ଦେହରେ 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଜଳ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। କୋଷରେ ଥିବା କୋଷ ରସ ବା କୋଷ ଜୀବକ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମର ପ୍ରାୟ 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ। କୋଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ? 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଶରୀରରେ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳର କ'ଣ କମି ହେଇଯିବ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉ। ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେବେ ଜଣେ ଉପାସ ରହେ ନା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁଦିନ ସେଇମାନେ ଉପାସ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ନିଜୋର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଜଳ ବି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ? ଜଳ ଆମ ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆମ ଶରୀରକୁ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଥାଏ, ଗଠନ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ଝାଳ ପରିସ୍ରା ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଭରଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 3-4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଆମ ଦେହରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସବୁ ସମୟରେ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିର ଭରଣା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? 3-4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଯାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା। କାଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ଗଛମାନେ ଆମ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏସବୁ ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା ବା ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏସବୁ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁଟା କ'ଣ କି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି କ'ଣ? ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲ ପିଲେ ଅନ୍ଧାକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ପଢ଼ିବା? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି ଏତିକି ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଆଜି। ତମେ ସବୁ ବୁଝିଲ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିଦେବ ବୁଝିଲ କହିକି। ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ବି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।